Wa amma dzikru hailalati yaumal jum'ati. Wa amma dzikru hailati yaumil jum'ati. Nggih, nggih. Bahwa ayat Quran la ilaha illallah. Awi dzikrul fardi wa huwa Allahu Allah. Wa amma dzikru hailalati yaumil jum'ati. Lan anapun dzikir hailala dina Jumat. Bahwa moko utawi dzikru hailala bahwa moko iku utawi dzikru hailala ayat kura iku yen to dzikir sapa wong dzikir ing la ilaha illallah awi dzikrul fardi utawa dzikir fard wa huwa utawi dzikir fardi Allahu Allahu au huma utawa karone dzikir la ilaha illallah lan dzikir fard ma'an hale bebarengan bila adadin kelawan tanpa hitungan ba'da salatihi ing dalem sause salate wong asra yaumil jum'ati ing dalem asare dinane dina Jumat ilal ghurubi hingga maring surup. Wa amma dzikru hailala yaumal jum'ah. Bahasa Madura guys. Mangken lah ampun dapat dak zikir hailala yo. Ya napa Gus? Jawa nama dunten Gus. Dining zikir hailala are Jumat kaisa amacem dua beda zikir la ilaha illallah atau zikir fard kaisa ki aropa lafzul jalalah Allah Allah au huma ma'an bila adadin otaba kedua dua setuju saya zikir hailala juga zikir fard zikrul jalalah kaisa la ilaha illallah terus lasare kisah baru zikir Allah Allah bila adadin ba'da salati asra yaumal jum'ah tanpa beda bitongan kisah tanpa beda bitongan mulai lasarna salat asar ilal ghurubi sampai competa area nggih jadi yaumul Jumat dalam tarekat Tijaniyah neka dikir bada dikir hailala bektosu suri neka amacem dua kikisa dikir la ilaha illallah otaba dikir Allah Allah otaba gabung dikir la ilaha illallah lasari kisa baru Allah Allah bektonan kikisa lasarna salat asar sampai bila sampai sorapa area pon nggih mangken wa insya lan lamun kersa sapa wong kersa ayal tazima ingin to netepaken sapa wong ala nafsihi ing atas awak dhewe ne wong netepaken adadan ing hitungan alfan ing 1000 fa aktsara moko haliluwe akeh falahu moko iku wenang kaduwe wong dalika utahe mengkono-mengkono iltizam nggih ya. Mangken kelamun akarep abang tibi kisah netepaki dak abang tibi dalam bitongan zikir hailala kisah kelaban 1000 otaba lebih kilo penapa nggih. Maksudnya pun zikru suri zikir re suri zikir tijannya kisah beda sing nganggo bitongan beda selok nganggo bitongan sing nganggo bitongan kisah neka kotu pada 1000 otaba lebih iya mengkorang dari 1000 lagi neka erempekin ya musyawarwakin neka oke wala yang kus aneka wala yang kusulan ora kena kurang sapa wong anil alfi saking 1000
wala yazidu tur ora kena nambahi sapa wong utawa ora kena lebih sapa wong an alfin saking 1000 wa sittimiatin lan 600. Di kelamun lakar abang dibikisan netepaki nganggui bitongan dikru hailala, maka keisa kodu depada 1000. Tak kenging korang, juga tak kenging lebih dari 1600. Jadi pemahaman dari kento, kelamun abang tibi keisa netepaki dikir hailala kelaban nganggu bitongan, maka keisa kudu depada 1000. Nggih, depada 1000. Tak kenging korang dari 1000. Terus kelamun keisa dari 1000 keisa pas kita maghrib. Nggih. Terus agi keisa. Terus agi sampai dek 1600. Terus kelamun lede pada 1600 kita maghrib. Ampun cukup neka. Bisa paham nggih? Neka kitab. Cuma kula sareng amben tetep dak ki mulai dimin apa tetep dak muqaddam aturan guru ki isan. Neka cuma le begrempe kitab neka pun. Wa in kana lau ikhwanun fala budda min jam'ihim wa dzikrihim jama'atan. Wa in kana namun ana lahu kadue wong apa ikhwanun kanca dulur fala budda moko ora kena ora min jam'ihim saking ngumpulaken ikhwan wa dzikrihim lan dzikir bareng ikhwan jama'atan hale bebarekan. Mangken kelamun lakar beda ongku kanca ikhwan, maka kudu keisa adikir secara jamaah. No kenging beng sebeng. Kelamun beda ikhwan, jadi kudu jamaah. Kini ka istimewana dikir tijaniyah kesa. Kelamun tepak Jumat sore sesae kesa langkung laka berjamaah. Karena amit ki akadia terekat lain kesa. Ampo adikir bang sebeng. Sang adikir bang sebeng ngeding suara seneka ngeding ne apa macem-macem dibuat pah mau jadi dukun. Jadi kelamun tijania enten insyaallah selamat. Karena apa areng bareng along polong kuat neka lo bisa setan kesa masuk anggi kelamun areng bareng ben pole dalam sore Jumat keisa tijanya seluruh dunia pada adikir hailala la ilaha illallah tijania maruko bi tijania merombu pada wirita nggih senasa kisah kutbul aktob tijaniyah wong tepak Jumat sore dikir kisah ki dikir hailala kisah nggih dadi anggap keluar yang merombu sela oning apa ngereng tijaniyah tepak Jumat sore dikir hailala neka areng sareng kisah sareng wali kutub tijaniyah. Atur apa? Bekto keisa di mandina ikhwan tijani. Jadi eman kelamun tak ngereng Jumat sore. Terekat lain tak ada. Nggih, tak ada engak neka. Sedunya seragam. Wirid semong tepat Jumat sore. Nggih. Nah, tijannya sebeda nang Jazair, tijannya sebeda nang Inggris mama. Mau Jumat sore, tujuh saja ge sawirid. Bareng bi orang merembu. Nah, gitu ya. Ampun manti gitu ya. Mangken wa ingkana namun ono sapa wong fi baladin iku ing dalem negara. Istolaha kang gawe istilah sapa ikhwane eman murid ki. Fiha ing dalem balad ala qaidatin apa ya torekotna
ala qaidatit tariqatil khulwatiyah miturut ing atase qaidah tarekat khulwatiyah. Faya maka utawi qaidatut tariqatil khulwatiyah muqaddamatun iku kang den dhesaken ala ghairiha ing atase liyane balat liman kadwe wong atkona kang yakinaken sapa man tariqaha ing tariqate khulwatiyah. Nek apa nek lo paham nek ulen nek pun bodo tariqat khulwatiyah nek maksud napa nek coba selain Ustaz Mubin mana Muhammad tore Jadi secara lafaz senaika lamun nang disake isa beda ikhwan ke isa ngangku peraturan tarekat khulwatiyah ngono. Napa tarekat khulwatiyah lo paham kula nek tarekat khulwatiyah. Maka kinyere ngakidah tarekat khulwatiyah ki isa demacarna khulwatiyah mung tepak Jumat suri seneka pola neka mam neka deman ya. Napa terus nih kaki? Hah? Nah, lo dosa lo paham nih kaki ya? Lo bahaya, enten lo bahaya, lo ngerti nih kalau bahaya. Wa illa lan lamun ora istolaha fal amalu moko utawi ngamal ala sardi gitu. Ala sardi nama ala sirdi nih. Aula ikule utama wa ahsan lan we bagus. Nah, nek tetap runtutan dari tarekat khulwatiyah nek. Pon terus lagi nek ya. Ustaz Jihofi, Ustaz Joy Kamma Jihofi itu. San badada merempunan nang reng dia. Ayo beda negara ya. Wal khairu utawi kebagusan kulluhu ya sekabehane khair iku fil ittibai ing dalem manut. Wasyarru utawi keoloan kulluhu ya sekabehane syarrun fil ibtidai iku ing dalem bid'ah. Jadi intinya sedajana kisah kebagusan kisah sesae sebagus kisah ki atoro nggih. Terus kejuban kisah selok sae kisah wong abege nek kalau sae nggih. Jadi napa saya bekto etalkin napa saya beda dari gurune kula sareng ampian ampon toro neka. Neka saya khair ki saya khair. Saya khair syarrun saya coba nggih kisah abege nggih gurune ketemor abang tibi kebere aneka selo lebur selo sae neka saya kocaki bid'ah nama wahabi wa yustaratu ittisalu hadza dzikri bil ghurubi hadhihi hiya adhkarut tariqah wa yustaratu lan den syarataken apa ittisalu hadza dzikri sambunge iki zikir bil ghurubi kelawan surub hadhihi utawi keterangan mau iku mulai awal dzikru hailala yaumul jum'il akhiri adhkarut tariqah iku pira-pira zikire tarekat. Di esarataki dalam Jumat sore kisah kodu asampung kelaban maghrib nggih. Dadi senaosa lo mireng adzan panjenengan tapi la bekto kisah artena are kisah lo huruf kisah lo mancing maghrib. Nah, nggih. Kadang dente adzan nggih emi ke rosak lotik dan adan terus nih kadang ya. Nggih. Ampun niku jam menghuruf mong are kisah compet kol senapa kisah nggih ke isa poncer anceren nggih.
Neka nggih. Ampun neka. Nggih. Cukup ya. Ustaz Mubin. Syurutuha fayya sab'atu asyara syarton. Wa amma syurutuha lan anapun utawi pira-pira syarate tarekat. Faya maka utawi surut sab'atu asyara iku 17. Apane syarton syarate? Sab'atun utawi kang 7, sab'atun utawi 7 lazimatun iku kang deman ini. Sab'atun ya 7 lazimatun kang lazim. Wa asyaratun lan 10 kamaliyatun kang sempurna. Wa nika pada syarat-syarat tarekat. Jadi sejenis syarat-syarat tarekat nika beda peto belas. Sepeto kisah syarat lazim, se-10 kisah syarat sampurna. Jadi syarat sepeto kisah lo keninten kudu beda. Se-10 kisah seumpama tade maka kisah lo sampurna. Tapi kelamun beda kisah juga sampurna. Ini kan. Fallazimatu taharatul hadathi bil ma'i au bitayammumi bi syartihi. Fallazimatu moko utawi syarat kang lazim setetep taharatul hadathi iku sesucine hadas bil ma'i kelawan nganggo banyu. Au bitayammumi utawa kelawan tayamum bi syartihi kelawan nganggo syarate tayammum. Wa taharatul khabati lan sesucine khabath najis kotoran minal jasadi saking jasad wa thawbi lan dodot wal makani lan panggonan wa satrul aurati lan nutupi aurat. Di syarat se kudu beda arten lo keninten Gigi isa saya pertama taharatul hadati bil ma'i au bitayammum bisyarti. Gigi isa sesocena hadas bil ma'i ngangku aing utawa ngangku tayammum. Cuma kelaban syarat-syarat tayammum. Kaping 2 sesocena khobat. Gila kisah suci dari hadas, sekaping 2 suci dari najis. Jadi saya suci dari najis kisah betena angkuya pakaian maksudnya wal makani ben kenangan. Terus etamben pole kotu wasatrul aurah. Jadi sesoce kisah amacem 2 beda sesoce dari hadas beda sesoce dari najis. Kisah seterusnya kisah termasuk syarat lazim dari wirid tijaniyah. Terus boleh beda satu adamul kalami lan ora onone guneman illa li daruratin angin krono darurat. Nah ini gak boleh. Bahasa boleh nih lagi ya. Tak oleh omong bekto awirit kecuali beda darurat. Kelamun beda darurat kilo penapa. Cuma langkong saya diminimkan. Seumpama beda yang anyatanya napa tanapa kisah cukup ngangku isaro nggih ngangku isaro. Nah beda ngatanya kamu kontak ke mobil neka sekian cukup ngangku isaro ki ngangku isaro saos kema kontak ke mobil itu ting beda nang apa ada bangkeng tah demah seneta ki tapi tanya ki mare ngakan anggu kilo kenapa kisah lu jawab kilo kenapa cuma kelamun dalam kitab-kitab lain kelamun panggil sareng reng sepuna nika kelamun anak otabe reng bini sing reng tijania panggil sareng lakina kesa wajib nyebedeni kitab niki unggi awal niki jadi isinya darurat niku isi darurat niku kalau di bab yang kemarin niku sempat diterangkan bahwasannya apa sih ini ada bahasa darurat yang seperti apa atau
halangan seperti apa yang sampai kita diperbolehkan, bukan melanggar, tapi di sini ada syarat tidak boleh berbicara, boleh ketika darurat. Nah, darurat yang seperti apa? Darurat yang di kitab niki, di bab sebelumnya niku, ketika ada anak ikut tijani wirid, terus ditimbali kali orang tuanya, dipanggil atau ditanyai orang tuanya, boleh dijawab. Atau seorang istri yang ikut tijani, kata suau daune Ustadz Rahman niku, seorang istri, seorang perempuan yang ikut tijani melakukan wirid, kemudian ditimbali atau diajak berbicara dengan oleh suaminya, itu wajib. Karena pertimbangannya dua orang ini, antara orang tua dan suami, itu kan hak-haknya mereka berdua, beliau berdua niku lebih unggul, artinya lebih wajib. Karena secara syariat wirid yang diwajibkan niki, sekalipun dalam thariqah itu wajib, tapi di mata syariat, pertimbangan syariat niku termasuk kesunahan. Sedangkan nyembadani atau apa nyembadani, menjawab panggilan suami atau orang tua itu wajib. Ketika ada hal yang sunnah terus bertemu dengan barang sing wajib, yang didahulukan yang wajib. Nah, niki yang dimaksud darurat niku, ketika ada hal-hal wajib seperti ini yang diperbolehkan kita berbicara ketika wirid. Tapi nggih tetap ada korinahnya, ada batasan-batasannya niku. Lanjut setelah dari kula neka kala dikir Jumat sore nih Gus. Neka bekton neka mulai laksana sholat asar. Nggih. Jadi kelamun kita sholat asar, maka lo bisa mulai dikir hilala Jumat. Neka. Jadi kelamun seumpama jamak takdim orang kisah sholat asar Jumat takdim de Jumat. Nang fakih beda cerita sholat Jumat pas nakdim sholat asar macam-macam nega. Otaba abang dibila wajib Jumatan anggi dalam perjalanan seumpama. Neka takdim jamak takdim asar takdim de duhur. Ampun caki lasare sholat asar. Jadi seumpama mulai Jumat sore ya toren geisa. Berarti bukan setelah waktu asarnya, boten jelas setelah ba'da asar. Nggih. Nggih, leres nggih. Tapi nambah dulu. Nggih nek boten nate hitungan Gus. Tapi nek damel hitungan kudu sampai pada 1600. Jadi ampian ki lasare sholat asar ampun jamak takdim. Terus takdim jamak apa? Asar hilala asar ya. Ampun le maus sampean. Maus mong lo nganggo bitongan kesa kudu sampai maghrib. Mong nganggo bitongan lo kenging sampai 1600. Baca pun sampai 1600. Kol dua lastare ampun cukup neka. Jadi sore nyantai sampean. Neka jebon Muqaddam Abdurrahman neka. Ustaz. Ya, ayo. Itu yang sejamak takdim guys, lestarena sholat duhur, takdim narik sholat asar guys, langsung mulai jam 2 nih guys. Dan neka, negara. Iku dari keterangan kitab kaento ki bektona hilala Jumat keisa lastarena asar, maksudnya asar sholat asar Bener Ustaz. Dema Kalau agak TV ini sampai ini kan. Gini,
bahasa Indonesia ya. Maksudnya gini, misalnya waktu sholat, saya contohkan sholat wirid subuh ya. Sobah kan wirid lazim itu ada dua, bada subuh, bada asar. Bektonah ini saya contohkan dulu, kula gambarake umpama. Bektonah wirid subuh kaisah lestarenah masuk beto subuh, tapi harus setelah sholat subuh dan nikah. Masuknya setelah sholat subuh, masuk waktu subuh, tapi dilakukan setelah sholat subuh. Artinya gimana? Manabih masuk subuh langsung alazim nikah tak sah. Atau salah satunya sebelum masuk subuh, masuk subuh, wajibnya itu setelah sholat subuh dan waktu masuk subuh itu. Atau asar, wirid lazim asar itu wajibnya setelah masuknya waktu asar, tapi setelah mengerjakan sholat asar. Nah itu. Begitu juga hailalah. Hailalah itu setelah masuknya sholat asar, setelah masuknya sholat asar dan setelah sholat asar. Maksudnya gini, umpama manabi setelah adzan asar, ku lebih sampean langsung mau hailalah, nikah tak sah. Maksudnya dia nikah. Kilo sholat gelun boleh nah, dia nikah. Terus meskipun setelah sholat tapi belum masuk waktu asar, misalnya jamaah takdim, ini kita kengeng. Misalnya kecuali lazimahnya tadi, lazimah misalnya kula jamaah takdim sholat duhur Jumat sareng asar gitu. Lestari sholat duhur bi asar, kasah harus ngantos waktu asar untuk menjamak takdim hailalahnya tadi. Kalau lazimahnya kasah kengeng jamaah takdim dan nikah. Lazimana kengeng jamaah takdim biasa. Jamaah lazimana di jamaah apa benih jamaah takdim. Hilal sore lo bisa hilal sore itu harus masuk waktu asar. Ini benang ibarat kisah ba'da sholatihi asro yaumil jum'ah. Asar astarina sholat orang kisah aropan apa? Asar hari Jumat beni waktul asri dan ba'da sholatihi dalam lasan sholat orang kisah asro yaumil jum'ah asra yaumil Jumat. Jadi kelamun takdim sholat jamak takdim berarti orang kisah lastare sholat asar. Salah satu sholat asar ampun mau ngampean kesokan hilal suri. Maksudnya ini ba'da sholatihi asrah. Kenapa kok anapa eka entoh nganggu setelah sholat ikhwan gelak sholat asar. Kenapa? Meskipun masuk sholat asar, senajan masuk sholat asar, keseb kita kengeng hailalah selagi belum melakukan sholat asar dan nikah. Jadi syarat dua itu tetap harus dilakukan. Masuk waktu sholat asar dan setelah sholat asar. Lazimah pagi juga begitu. Masuk bektoh subuh tapi sholat gelu subuh terus alazim dan nikah. Lazimah asar juga ada nikah. Jadi tidak benih pas setelah jamaah takdim pas jam 2 langsung ahilala tak ada bi maruku sampean ngereng diri berarti ini kan. Tak bareng gitu. Ini kan waktunya asro yaumil jum'ah. Tapi ba'da sholatihi. Cuman kula husnudzon Ustaz Rahman iki merasa kesepian dari tadi. Jadi karena beliau saja yang bersuara akhirnya mancing suara-suara lain supaya keluar niki ditamel statement yang nyentrik yang rodohan. Statement yang agak baik-baik bid'ah nih betul. Wal khairu kullu wal syarru kullu ibtida gitu. Artinya betul di sini kan runtutannya memang bila adatin ba'da sholatihi asra yaumil jum'ah. Tapi sebetulnya kalau waktunya sendiri nggih asra yaumil jum'ah, tapi tidak bisa dilakukan sebelum sholatnya salib niki wau. Asra yaumil jum'ah ba'da sholatihi.
setelah sholatnya. Waktunya, kalau waktunya setelah asar tapi dilakukannya setelah sholatnya salik, tetap ketika jamaah takdim boleh asarnya ditaruh di zuhur, tapi tetap hailalahnya ya setelah masuk waktu asar nih wow. Karena asro yaumil Jumat. Loh, wadifah boleh, apalagi Kalau wadifah kan tidak ada ketentuan waktunya, bebas satu hari ini mungkin. Jadi kalau jamaah takdim mungkin setelah nakdim asar mantuniku lazimah wadifah saja dulu, setelah asar baru hailalah. Nah nanti kalau hailalahnya ditarik setelah nakdim asar nggih mangke niku wau ikut napa hailalah Maroko nih. Kini kan nyamen teka pelang maca kitab mengulandi guru sesat orang nih kan. Kayak benih gula nih kan. Jadi tetap ngereng guru. Ampen atal kinda serah. Mong beda penapa ampun. Habis de guru tanya de guru. Nih tanggi. Senau sahabat tibi kisah lepelang maca kitab ki pas paham ngaki buru nih kan. Sesat tanggi. Nah, jadi takdim lagi ada dua. Pertama takdim subuh kaisah kengeng bektonah lestarenah sholat isya rekerah maos khamsat ahzab kaisah satu ahzab itu setengah juz kalau belum nengelin kitab kaisah. Jadi manabi khamsat ahzab kaisah 7,5 rekerah selestarena bekto isya bisa atakdim subuh kesa kira 2 jam setengah kira. Iya bahasanya kalau sangat ikhtiyat bah tingatin kesa. Takdim mulai jam 9 sampai subuh dan terus takdim asar tak kengen kecuali ngereng jamak takdim sholat jamak takdim kesa. Manabi gula sampai kesa jamak takdim sholat duhur sareng asar kesa kengen wiritan asar kesa jamak takdim maksudnya takdim maos gelu maos jam duhur kesa. Jadi asar tak usah maos lazimah dan lainnya. Jadi masalah gula sampean de sorbojah umpama kan kengeng jama umpama bokong jama itu tidak harus 80 kilo kalau jama itu. Hah? Lazimah itu boleh ditakdim lazimah asar itu boleh kengeng takdim ngereng sholat jama takdim biasa. Misalnya gue sampean jamak takdim duhur biasa tangki jamak takdim biasa sholat asar tarik gak duhur lestaren sholat duhur bi asar biasa gue sampean napa kengeng langsung maos jamak maos lazimah asar niat takdim biasa. Selain nega tak kengeng mana bisa takdim sopu takdim wiri sopu benar kengeng malah aula lebih utama biasa lebih utama. Misalnya kalau sampean panjenengan maos lazimah sopu kesa maos jam 9 atau jam 10 atau jam 11 jam 12 kesa kalau telok dan kalau takdim asar keterangan dari mana? Dari kita muncul makbul ongke ternyata apa saya nggak tahu. Lanjut kosong karani. Jadi dalam fadilna Jumat sore hilala Jumat sore kisah itu kuin sareng Kanjeng Gusti kisah debuna dari Yaizet kelamun wadifa kisah rabuin sareng Kanjeng Gusti. Mas kenapa kamu Jumat sore dateng telat pangki sareng Kanjeng Gusti san pangki sareng Kanjeng Gusti tempuaki dek Ahmad dema ruame telat demar men Ahmad nanggung kula ampian nanggung swarga ampian beni ampian to rajin putra nampian tanggung sareng Ahmad
Sang Jumat sore lah telat nih kan. Maconi dek Ahmad ya nang ya. Donaki dek Kanjeng Gusti. Dadi langkung sene aja sampai telat kisah. Nggih. Penting lagi lah ketaki. Apa? Syekh Ahmad ketaki sampean. Beniking swarga tok sama saya tanggung. Pangkete sampean ditanggung mbek Syekh Ahmad. Pagi nih ya. Tanggung nih kan. Wali ki mau nanggung pangkat nih ya. Nggih. Jadi jangan ngajaki Jumat sore guys lagi. Jangan sampai telat mong bisa. Apa? Padahal nyapu hilal lo berapa? Nekan nengketak nih kan. Cuma kula sareng amban kudu ning nek keterangan dari YZ. Kisah etogin sareng Kanjeng Gusti. Ya, nggih. Etogin sareng Kanjeng. Sande telat meconi dek Syekh Ahmad. Nggih. Usul kan toh. Yatoren. Lo telat. Tapi hilang asarin terus. Asarin Tanya male sapi goreng. Saling hilang asarin. Sapi mari Allah. Kia asarin. Jadi kenapa kan? Kilo paham, sing mong lakar orang kisah saged ongku insyaallah asarin. Contoh sobung kento neka orang ada sampai asaren neka tesaren bekto ada enten nggih terserna ambian neka bekto neka amit bebedukan ya teka ngantuk ngakan orang neka san bab dikru hilala Jumat neka beni bab teureun pole neka bab selamat kula sareng ampian neka bejrene kula sareng ampian neka pahe ke remiaki deger asaren orang neka Aba terus selamat tuh, aba terus tanggung swargana, dapat tedung. Sen aktif nih kan, kan bina sore lo saya di Colorado, gitu. Maju kajong lo pas saya di Colorado. Kimong beda kanca seingat. Sore ini ke pasaran, lo alasan lo di. Kimong beda kanca seingat nih, kalau husnudon bayin, wali isa nih kan. Ki, tahu saya coko lang ya. Pasaran lo pun. Penjumpaan di lalan tak saya dong. Dulu pernah kemen ni kalau sampai merung gila. Laras jam 6. Jadi gusto untuk menjadi sebuah. Jadi bedakan sini ke tak kalah kesempatan penting guna jadi orang sehat. Jadi menjadi ini kan gusto untuk Atau lo juga sangka pada asaran. Itu mau kepada orang asaran. Okey. Pokong le tija ni guys ada wali aja nih kan. Lecok seudon dak wali amben tu sampean ya. Modal orang gini lo. Terus mula mati juga meja mula di mana cetek juga. Hilalan guys lo wajib kodo. Mpon elang nih kan. Elang fadilah, elang kenceran. Pokoknya lo punya seelang guys tak kesenau lo wajib kodo ini lagi. Nabi dia punya betul sini, celah. Soalnya kalau dia tasbih bisa pakai selo di tong itu norok. Terus waniyatu fi awwalihi ben boleh syarat lazima syarat sekotu kisah niat fi awwalihi dalam permulana zikir kata si ribari wirid tijaniyah kisah angkep kelu pada bi selain sebeni tijaniyah kisah ki awirid la ilaha illallah anggi awirid astaghfirullahaladzim sebeni tijaniyah. Cuma kula sareng ambian kisah wirid la ilaha illallah wirid astagfirullah kisah beda sanad beda talkinan beda kisah. Dadi lamun beda kati kisah kudu kula sareng ambian kisah ni niat wirid lazimah subuh atau pagi, niat wirid lazimah sore, niat wadifah tijaniyah nggih. Niat kisah le sekar pampian nega tak usah caar le cak metureng kijaan pokong le ni ampian tepa wirid le terlintas dalam atena neka wirid tijaniyah wirid lazimah pagi
neka wirid lazimah wirid tijaniyah suri seneka otaba lebih sean bekto takdim nggih wirid sepuh nggih pekade kelako kade bekto malam akade deku neka nggih wirid sepuna deku neka kelako mangken neka lazimah takdim kretek aki niat aki geisa kan seneka jadi kelakuan geisa mong ada niat ji ada penapa no suatu contoh adus nang fikih tanggi adus sering melangaki hadas raja sareng adus orang setro apa ase bersih kesa dikudo ira pada tanggi cuma saya bidaki kesa ni niat maka namong bisa keniat aki kesa lazim nih kan apa syarat lah lazim ampun paham nih kaki Jadi umpama klope niat sampai lestari neka tak yangkep lenengka misalnya awirit subuh klope jangan niat subuh atau niat asar atau kisah mengku kitab gue lagi gue tak oneng mengku guru mengku kitab kisah tak yangkep artinya mengulang lagi benih iya bahasanya benih tak saya oleh kenceran mau solawat degelap bah tetap oleh gencer cuman tak yangkep hitungan fardu kan kewajiban lazimah kisah lazimah kisah kewajiban wadifah kewajiban terus mana bita niat jak nikah subuh misalnya bekto subuh klope kan berbaktona subuh kisah sampai ghurubus syamsi tangki mana bi kitab ki baktona subuh kisah mulain lestarian sholat subuh sampai maghrib bahasana maghrib lestari asar ki beda baktona subuh kisah cuman mana bi kitab sebagian kitab saya ketat baktona subuh ikhtiar kisah mulai lestari sholat subuh sampai duhahul a'la duha jam 10 kisah bakto darurat mulai jam 10 sampai maghrib kisah tetap masuk kilo belum kilo apa kita kodok umpama ki kuliah sampean kilo mau subuh sampai lestarina sholat asar umpama ki terus setelah sholat asar kuliah kalau pengen kan dia kilo mau kilo langsung mau sholat lazimah asar ternyata ketika selesai atau baktoh nyampe hailalah enggak kilo mau subuh kilo harus diulang lagi waktu urut subuh kada niat boleh amulain boleh karena apa baktono subuh kan segi ibadah baktono subuh wirid subuh kan segi ibadah lestarin asar kan ibadah kecuali mon lestarin mau lestarin sholat maghrib berarti baktoh wirid subuh kan sudah hilang danggi jadi lestarin maghrib kan sampai kuliah sampean mau wirid lazimah asar nekasa terus subuh nekatin apa kodok karena sudah habis waktunya dek neka dan perlu niat dek neka perlu niat kisah misalnya niat takdim kuliah deki jam sanga kuliah niat wirid subuh takdim neka pakada bekto nah dek neka bahasana takdim makada bekto jam sanga niat wirid subuh takdim dek neka waktu dek neka jadi deki subuh saya subuh tak usah mau lazimah bon kare wadifan atau benapa dek neka jadi niat tujuan niat dek neka umpama tak kalau peta niat neka tak bitong maksud tak bitong harus amulain boleh dan neka pon mana bisa oneng pon letikal pon lestaren oneng mungkin kita atas sering dan neka man wa taharatu lan sesuci an ma'iyatu kampung so banyu di jauharatil kamali krono maus jaril kamal neka syarat sesuci sebangsa aing artinya kudu awudu orang isa kelamun maus jauharatul kamal jadi kelamun sesuci negi isa benih sesuci wudu artinya pun kelamun ngaku tayamum maka lo kenging maus jauharatul kamal balik egente kelaban sholat fatih dupolo kali akatia musyawaran beri
beda wudu sempurnaki sareng tayamum. Akadia contohnya orang kisah kecelakaan nggih. Dadi tan kisah eselonding ya boleh modern nggih. Kan lok kenging nyedingae kisah. Maka wudu kisah seberes wuduin pas tepak sesake kisah ganti sareng tayamum. Lah wudu seakati seneka musafabari tetap mau salat Fatih 20 kali. Lo bisa mau Jawharatul Kamal nika. Nggih, paham nggih? Anapa mek kotuan napa taharatul ma'iyah anu. Wah nika lejak tahu sa anapa ndak toro ini ya. Syarat tarekat kisneka. Wal julusu lan lungguh fil wadifati ing dalam pemausan wadifa illa li udrin angin krana udur. Terus dalam maus wadifa keisa lo keninten kudu toju. Kecuali kelamun beda udur. Udur lo bisa toju terotek nateke kilo penapa ngono. Kelamun lakar beda udur lo penapa. Otaba tepak badan nang mana kendaraan gitu ya. Ibadah kendaraan gitu. Biasa juga lo kenapa mau wadifa. Cuma tepak mau Jawharatul Kamal, biasa kudu toron biasa. Lo kenging badan nang atas kendaraan. Nega. Nega kelamun nganggo mobil TV, nega mau numpak sepur ambean toron. Kelimpang ambean nang ya. Jadi penggantinya apa? Di mau salat Fatih Isa, salat Fatih dupo nega. Jadi sejenis syarat-syarat tetara kotijannya seampun kesebut, kisah ada seberapa gampang saja. Anggi gampang ada seberapa anggi. Ada mau terekat lain macam-macam ambian lampu nang kudu peteng ya. Loling beda sinar ya macam-macam muntijania enten le gampang artinya apa reng budu bisa ngelampaki nanggi ngelampaki ampun cukup neka pola beda siana kini ya pon mong tapi niki namung nyoba anu mawon ngrayai mawon, hanya nyoba ngawang-awang mawon yang dilewati tadi. Wa ingkana fi baladin istolaha ikhwanuhu fiha ala qaidati tariqatil khalwatiyah. Sebelum iki kula tak ceritain. Jadi di beberapa daerah kados di Surabaya itu ada asmane Kiai Habib. Mungkin ada yang semerap nih ikhwan-ikhwan sepul. Kiai Habib niku kan Tijani. Nggih, Ampel Kubah. Niku Tijani tapi sanatnya hitungannya kalau bahasa umumnya ijazah Thariqah Tijani, tapi Tijani yang mastur. Artinya hanya untuk beliau sendiri, tidak untuk diajarkan ke orang lain, jadi dipakai sendiri. Terus malah di Kediri, di Ploso niku ada Kiai Munib niku Tijani. Tapi nggih ngoten, mboten seperti layaknya ikhwan-ikhwan yang lain yang hari lala Jumat biasanya bareng. Jadi yang biasanya ikhwan-ikhwan lain niku hailalah bersama-sama. Tapi Tijani orang-orang ikhwan-ikhwan Tijani yang seperti beliau-beliau tadi niku kan mastur, hanya dipakai sendiri. Nah, mungkin ini yang dimaksud wa in kana lahu wa in kana fi baladin istalaha ikhwanuhu fiha ala qaidati tariqatil khalwatiyah. Artinya tariqah khalwatiyah bukan tariqah lain dari Tijani mboten. Cuman sistem teknisnya saja, teknisnya yang khalwatiyah. Jadi hailalahnya khalwat atau sendiri, hailalah sendiri. Nah, kalau seperti itu, kalau ada ijazah dari guru seperti itu, maka yang fahiyah muqaddimatun ala ghairiha. Ini lebih didahulukan. Makanya di akhir niku ada bahasa wal khairu kulluhu fil idda.
Jadi semua kebaikan itu yang atas dasar itba atau manut. Wasyarruhu wasyarru kulluhu fil ibtida. Jadi semua keburukan itu biasanya dari unsur ibtida atau memperbarui sendiri ngoten niku. Nggih, dan mabadan nggih. Dan mabadan. Nah, mboten niku mboten ibtida mboten. Niki Sahibul Wilayah kula saged diusir mangke. Jadi yang dimaksud tadi niku, tapi niki kalau ada yang kalau sekiranya ada pendapat lain yang mungkin tidak cocok, mangke saged diralat. Kula namung awang-awang banget. Jadi ketika ada ikhwan yang ijazahnya seperti itu, yang ijazah tijaninya, ijazah mengamalkan wiridnya niku khalwatiyah, alat thariqatil khalwatiyah, ngatasi dalan khalwat. Jadi yang itu, yang teknis seperti itu lebih diutamakan. Niku namung nambahi ngoten mawon. Terus kalau ada pendapat lain yang bisa merevisi atau ngeralat, monggo. Nggih, anu Gus. Insyaallah laras niku Gus. Kula kok ingin ingat yang di Pasuruan itu ada yang mengatakan dulu ikhwan Pasuruan itu kan ada yang mengatakan badasa ada buaki Kiai Hamid kasa ikhwan dan negagi. Kasa badasa ada buaki selentingan itu khalwatiyah dan nega. Artinya tak umumaki. Nyimpen khalwah kasa nyepeh dan nega. Tak akan digula sampai panjenengan kasa dan nega. Jadi maksudnya dan nega manabi bada ikhwan tinggal di suatu desa. Desa tersebut ikhwana gelak menganut thariqah Tijani yang ijazahnya khalwatiyah, jenis takmiramih deneka, penyepeh deneka. Kese ngereng kese saos tak apa deneka maksudnya tangki Gus ya. Asalkan kese beda ijazah nah kese. Sekumpulan orang-orang yang ikhwan yang jenis khalwatiyah ini ada ijazahnya. Makanya di sini di buntoin wal khairu apa? Wal khairu kulluhu fil ittiba. Sepaling bagus kesah ngereng kesah. Sepaling tak bagus abai-gabai dan neka. Cabai-gabai diri ngereng masalah awiri diri dan neka. Umpama pada thariqah khalwatiyah sekumpulan ikhwan saya ngereng dan neka kenapa? Tapi lebih bagus akumpul sareng orang saya thariqah saya biasa kesah dan neka. Bila memang pada kabar Pasuruan kesa ya Hamid ikhwan dan neka. Tapi ikhwan saya khalwatiyah dan neka. Tak merameh bahasana. Iya, kalau ya Hamid kalau memang pernah waktu ke Pasuruan matur kali abang itu kasih ziarah saya karena kalau belum dicari kan gitu. Nggih. Kalau tak ziarah kan Mbak Hamid. Oh iya kamu kok nang Mbak Hamid kon timbangane tadi luwih ati wadifah. Karena ya Hamid niku dicari. Kami kali ten Kediri niku Gusmi niku dicari. Kali adiknya Yemunit tadi yang saya ceritakan. Kalau Yemunit pengakuan beliau sendiri. Iya sepuh. Iya. Iya Hamid itu talkinnya iya sepuh. Talkinnya. Ada yang mengatakan salah satu kiai di Surabaya itu ada Bu kira-kira 4 bulan 5 bulan para wafat kesa talkin kesa. Ya Hamid kesa. Ki umpama sampai nyebar otomatis Pasuruan sebuah hall sebuah acara hall kiai kan tak kengeng mana bi Tijani kese ngereng-ngereng hall wali tanggi deneka. Makanya sampai Waya Hamid wafat tetap semuanya oneng sampai
Kula kan alumni Kiai Hamid, sampai-sampai kisah bedaki seminar Kiai Hamid kisah tijani napa punten deneka. Deneka. Untuk menangkal dari pihak keluarga neka tak percaya. Padahal banyak santrinya yang pernah ngereng wadifah, ngereng hailalah sarang beliau. Napa itu lemah kisah. Mau wadifah. Hailalah sarang beliau. Jadi dari kula sarang ampian nggih. Cek panggempang seudon nggih. Karena kelamun bodereng Tijaniyah, ruan nolok Tijaniyah. Lah melok Jumat sore. Moro jembeni Tijaniyah, lo kenging seneka. Mungkin saya ngocak Tijaniyah apa Tijaniyah. Karena pada kisah tenai Yai Muhammad juga. Kisah Yetiin awil ketibian Jumat sore. Anapa? Karena ternyata saya baca udah Tijani. Bekto awirit ki Jumat sore apa pujar enggak? Sampai nego todi napa aja pun cerita neka. Pahmato do yai, ya wis lawir ketibian bain ya. Duit Habib penyareng lo oni mau kisah Tijani. Sampai puter tibi lo oni mau kisah Tijani. Anak apa karena Jumat sore awil ketibian. Neka. Jadi harus ngurus abang tibi bentang gitu. Penting beda orang neka lah apa canggih neka, iya. Jangan ngurus orang neka. Lebih sampai neka teti makmum masbuk nggih manabi istilah dalam solat makmum masbuk. Beda kanca tapang wadifah pun lah maca sholawat fatih oleh sepolo tanggi. Seumpama ki lo ning oleh sepolo senapa beda kanca pun maca sholawat fatih. Toju lebih sampean maca sholawat fatih. Tongok neng setelah etas pinaki oleh telebolo hula. Seperti makmum masbuk ni lagi. Oleh telebolo lanjut pun. Dekik bila lah kila saya deng sampai nasa amin sampian amolen dari ada ngi. Astagfirullahaladzim. Pas karena kila surat Fatih pun oleh telebolo maka nambah dubolo. Ngi. Ni kenyamanan makmum masbuk di dalam wadifah. Seumpama mangki kanca pun maca hilala. Sampan maca hilala langsung. Hilala bitong tapengi. Hilalan sampean bitong. Hilalan sampan kesepon oleh satos kule sedeteng kesah sebudian oleh talobo oleh seket ampun. La ilaha illallah tambahi deki nambah di bi istighfar terbolo sholawat fatih seket pas hilalana seket pon gila pon oleh seket ngi pon bisa singi kita pindah ada fikih ki anu didik saus nambah tambah to lagi lagi kenyang. Jadi denega masbuk nega pada dua. Masbuk neka bada masbuk lazimah bakto hailala tanggi bada kanca setelah kisah manabi tarbiyahnya yai sepo kisah kan lazimah arang sarang tanggi mau setelah sholat asar lazimah arang sarang wadifah arang sarang jadi umpama bada ikhwan bada masbuk tepaang lazimah bada masbuk tepaang wadifah. Yang pertama seperti Ustaz Mubin tadi manabit datang pas wadifah napa saos kule sampai ini kan langsung ngereng misalnya jamaah kisah atau imam pas maos sholawat fatih atau istighfar atau hailalah langsung toju langsung maos tak kengeng khususon tak kengeng langsung tapi bitong tasbih kangkuin apa? Kangkuin deki nambel ko orang gele deneka. Japon gele pas maos mitong tasbih kesa kula sampean oleh telopolo. Lesare subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Berarti gula kan korang dubolo lagi manabi wadifah. Ngereng terus, ngereng imam la ilaha illallah terus lesare adua. Gula lesare adua. Lestari innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wa subhana rabbika rabbil izzati wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru kula nembel
ke orang gila. Napa ke orang gila? Astagfirullahaladzim telo polo, terus sholawat fatih du polo, neka hukum masbuk. Begitu juga betul telat pas hilalah tak nyapo sholat fatih belas seket langsung nyapo hilalah. Kenapa nyapo hilalah seket? Berarti nambel sholawat istighfar telo polo, sholat fatih seket hilalah. Kenapa gila ke orang ada neka? Situng. Yang kedua masbuk lazimah. Udah sampean pas Rabu, pas lazimah berkiran napa ngatengah ada neka. Neka tak kengen ngereng, punten. Kula oneng mana be neka sobung kita bah. Neka tarbiyah langsung dari ya sepo guys. Tarbiyahnya sepo guys. Kenapa kok jamaah asar? Karena untuk supaya kita bareng-bareng baca wadifah. Beni jamaah lagi, menabi lazim lagi, areng sarang deneka. Ketika kula sampean terlambat napa wala sholat fatih seket umpama, kesa kula caipon ikhwan sepo atau caipon abah kula kesa, saya dari pengajian dari ikhwan sepo kesa, ya sepo, kesa langsung khususon diri deneka. Nabangaki deneka, nabangaki maus kediri tak maus kediri tak ngerengaki langsung masalah napa sholat fatih kula langsung sholat fatih punten tak ketigele astagfirullahaladzim deneka. Umpama Imam Lestari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin menginjak maus wadifah kula sampean kilo Lestari umpama lagi lazimah kilo Lestari nika tak kengen alon cak ada wadifah deneka lanjut lagi gila saya lazimah gila lanjut lagi saya lazimah saya kilo Lestari gila memare gelun Lestari mare terus gula alon cak ada wadifah senapang wadifah napa gila deneka umpama imam gila napa sholat fatih kira langsung sholat fatih deneka diki ke orangnya akati gila kesa si penting lazimah kesa tak akati nambah akati wadifah punten karena lazimane ke beni jamaah deneka dak wajib jamaah tapi tarbiyana ya sepon ke wajib bareng saya na bareng sareng mau saya compok deneka nembel apa aja loh Lestari sebelum langsung misalnya kekurangan lazimah kula kesampaian nyapo lazimah seket umpama lagi terus imam langsung macam mau wadifah kula sampean tak kenging langsung ngereng imam punten nerusaki ke orang lazimah gila deneka kan ketinggalan nerusaki setelah selesai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Fatihah itu langsung anu cak ada wadifah imam gila napa imam gila misalnya deneka nikah Gila kan lazimah kan lembaga sendiri dengan otomatis wadifah yang masbuk. Iya, terus kan. Tempelnya apa tempel marga apa mana hilal ada saya maksud. Lo mare wadifah. Mare amin. Kilo ya didi kan nembel. Iya didi dikit. Kecuali dak nikah, mana bi kula sampean nikah maos napa de dalam dak zawiyah kesah sebelum le imam le hailalah nikah tak kengeng ngaos wadifah sampean. Langsung hailalah, lebih afdol hailalah. Nikah. Lebih afdol hailalah dan nikah.